Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are doing well. English grade 6. Today we are going to read unit number 8, which is goodness of heart. Goodness means अच्छाई या भलाई. Goodness of heart means दिल की भलाई या दिल की अच्छाई. This is a moral story. Moral story gives some lesson. Moral story वो story होती है जो हमें कोई सबक देती है. This story is about two neighbors. One is kind and nice, and the other one was not as kind and nice as the second neighbor was. So let's read it. Free reading. Look at the picture and tell what the unit can be about. Look at this picture. अब ये इस पिक्चर से क्या लग रहा है कि यूनिट किस बारे में होगा? Yes, the unit is about a farmer. ये एक किसान है और ये यूनिट इस किसान के बारे में. Have you ever visited a farmhouse? Share your experience. अगर आप लोगों ने कोई फार्म हाउस विजिट किया है कभी तो आप अपना एक्सपीरियंस, अपना तजर्बा शेयर करेंगे with your class fellows, with your teacher. Let's start reading. Once there was a farmer who lived in village. Farmer means किसान, lived means रहता था, village means गांव. एक बार एक किसान था जो एक गांव में रहता था. He had a small piece of land. उसके पास एक piece of land means जमीन का टुकड़ा. Small piece of land, एक छोटा जमीन का टुकड़ा था उसके पास. His name was Akbar. उसका नाम अकबर था. He was a very nice, kind and good-natured person. Nice means अच्छा, kind means मेहरबान, good-natured person यानी अच्छे मिजाज वाला, अच्छी तबीयत वाला इंसान. वो एक बहुत अच्छा, बहुत मेहरबान और एक अच्छी तबीयत वाला, अच्छे मिजाज वाला इंसान था. He lived in a hut on his land with his spouse and children. Hut means एक छोटा घर. Spouse means साथी या उसकी जो बीवी थी उसके साथ. Children बच्चे. He lived in a hut. वो एक घर में रहता था, छोटे घर में जो उसकी जमीन पे बना हुआ था, यानी जो उसका खेत था उसमें ही बना हुआ था. एंड अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था. He would grow crops on his small land and sell them to make a living. Crops, grow means उगाना, crops means फसलें, sell means बेचता था. He would grow crops and on his small land, उस जमीन के छोटे से टुकड़े पे वो फसलें उगाया करता था और फिर उनको बेच के वो अपनी लिविंग, मेक अ लिविंग यानी वो जो जिंदगी गुजारता था. अकबर लव टू हेल्प अदर्स. लव मीन्स पसंद करता था, हेल्प मीन्स मदद. अकबर दूसरों की मदद करना पसंद करता था. Whenever someone fell sick in the village, he was there to help that person. जब भी कोई गांव में बीमार पड़ता था तो वो उसकी मदद के लिए उसके पास होता था. If someone died in the village, he tried his best to support his family. अगर कोई died means मर जाता था, गांव में कोई अगर मर जाता तो वो पूरी कोशिश करता कि उसके जो खानदान है उसको उसकी मदद करे या उनको सहारा दे. He was loved by everyone in the village. Everyone means हर कोई. He was loved by everyone यानी हर कोई उससे प्यार करता था गांव में. Means उसके गांव में हर कोई उसे पसंद करता. At the same time, उसी वक्त there was one man who always hated Akbar for the core of his heart. Core of his heart means दिल की गहराई से यानी बहुत शिद्दत से. Hated means नफरत करना. वहाँ ही एक और आदमी था जो अकबर से अपनी दिल की गहराइयों से यानी बहुत शिद्दत से नफरत करता था. He was जहांगीर. वो जहांगीर था. A neighbor of अकबर. अकबर का neighbor means पड़ोसी. अकबर का पड़ोसी. He lived in the land next to him. वो उससे जो अगली जमीन थी वहाँ रहता था.
He was very lazy, وہ بہت سست تھا. He was never willing to put in much effort to cultivate his land like Akbar. اس نے کبھی اتنی محنت نہیں کی تھی یا کبھی اس نے کوشش نہیں کی تھی کہ وہ جس طرح سے اکبر اپنی زمین پہ فصل کاشت کرتا ہے ویسے وہ وہاں اپنی زمین پہ فصل کاشت کرے. کلٹیویٹ مینس کاشتکاری یا کاشت کرنا. ایفرٹ مینس کوشش. So when the harvest season arrived every year, Jahangir would find he had very few crops to sell. جب بھی ہارویسٹ سیزن آتا ہے, ہارویسٹ سیزن مینس کٹائی کا جب موسم آتا تھا تو اس ہر سال کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کے پاس بہت کم فصل ہے بیچنے کے لیے. On the other hand, دوسری طرف اکبر would earn a handsome income by selling his crops. اور اکبر جو ہے وہ ایک بہت اچھی آمدنی اپنی فصلیں بیچ کے حاصل کر لیتا تھا. This made Jahangir more jealous of Akbar. یہ چیز اس کو جہانگیر کو اکبر سے جیلس کر دیتی تھی یا بنا دیتی تھی اور زیادہ حسد کرنے پہ مجبور کر دیتی تھی. One night, ایک رات, out of his jealousy, اپنے حسد کی وجہ سے یا اپنے حسد میں, he quietly set fire to Akbar's crop. اس نے خاموشی سے اکبر کی جو فصلیں تھیں ان کو آگ لگا دی. Set fire means آگ لگا دی. When the flames got high in the air, Akbar rushed to check which direction the fire had started from. Flames means شعلے. High in the air یعنی ہوا میں بلند ہوئے. Rushed means جلدی سے بھاگنا. Direction means سمت یا طرف. جب آگ کے شعلے جو ہیں وہ ہوا میں بلند ہو گئے تو اکبر جلدی سے بھاگا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ آگ کہاں سے شروع ہوئی ہے, کس طرف سے اور کس سمت سے شروع ہوئی ہے. اکبر was unaware of the enmity of Jahangir. Enmity means دشمنی. Unaware جانتا نہیں تھا, انجان تھا. اکبر جہانگیر کی دشمنی سے انجان تھا. As he rushed towards his field, he saw Jahangir running quietly out of his field. جب وہ اپنے کھیت کی طرف جلدی سے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ جہانگیر وہاں سے خاموشی سے بھاگ رہا ہے کھیت میں سے. اکبر was very hurt by this act of Jahangir. Hurt means یعنی دکھی ہوا. اکبر جہانگیر کی اس حرکت سے بہت دکھی ہوا. But he let the matter rest until he saw Jahangir repeating this deceitful act. یعنی اس نے چھوڑ دیا یا جانے دیا اس معاملے کو کہ جب تک کہ جہانگیر دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ دہرائے. Fortunately, قسمت سے اکبر managed to save a reasonable portion of his crop. Reasonable means یعنی مناسب. Portion means حصہ. Manage means انتظام کیا یا کامیاب ہو گیا. خوش قسمتی سے اکبر اپنی فصل کا ایک اچھا حصہ جو ہے وہ بچانے میں کامیاب رہا. That year, اس سال اکبر managed to sell the rest of his crops at a good price. اکبر کامیاب رہا اپنی کراپس کو, اپنی فصلوں کو ایک اچھی قیمت پہ بیچنے کے لیے. But he could not make much profit because his crops had been burnt. Burnt means جل جانا. لیکن وہ اچھا منافع حاصل نہیں کر سکا. Profit means منافع. وہ اچھا منافع حاصل نہیں کر سکا کیونکہ اس کی فصل جو تھی وہ جل چکی تھی زیادہ. Some days later, کچھ دن بعد, when Akbar was sleeping, اکبر جب سو رہا تھا, he heard the sound of lamentation. Lamentations means رونا دھونا یا چیخنا. اکبر نے چیخوں کی یا رونے دھونے کی آواز سنی. He went out and saw a large crowd in front of Jahangir's house. وہ باہر نکلا اور اس نے ایک بہت بڑا ہجوم دیکھا جہانگیر کے گھر کے باہر. Crowd means ہجوم. In front means سامنے. He hurried to find what the matter was. وہ جلدی سے بھاگا یہ دیکھنے کے لیے کہ معاملہ کیا ہے. Jahangir's son had fallen sick. جہانگیر کا بیٹا
बीमार हो चुका था या बीमार था, he found that the village doctor was unable to cure his illness. उसने ये देखा कि जो गांव का डॉक्टर था वो उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सका या उसको क्योर नहीं कर सका. अकबर got really worried about his son. अकबर उसके बेटे के लिए बहुत परेशान हो गया. He united his own horse and rode to the town that was 10 miles away and fetched a more experienced doctor who lived there. Town means kasba, road means यानी सवारी की, fetch means लेकर आया, experienced means तजर्बाकार. अकबर ने अपना घोड़ा लिया और उस पे सवारी करता हुआ पास वाले कस्बे पे चला गया और वहाँ जो कि 10 मील के फासले पे था और वहाँ से एक बहुत अच्छा तजर्बाकार डॉक्टर अपने साथ लेके आया जो कि उस कस्बे में रहता था. The doctor he brought was able to diagnose the disease of Jahangir's sons properly and provided an exact cure for it. Brought means लेके आया, diagnose means तशखीस करना, disease बीमारी, properly means पूरी तरह से, provided means मुहैया की, exact means ठीक या एन मुताबिक, cure means इलाज. जो डॉक्टर अकबर अपने साथ लेके आया था वो इस काबिल था कि वो उसकी बीमारी की तशखीस करे और जहांगीर के बेटे को मुकम्मल और ठीक इलाज मुहैया करे. विदिन आवर्स कुछ घंटों में ही द बॉय वॉज परफेक्टली ऑल राइट. जो लड़का था वो बिल्कुल ठीक था. अकबर वेंट विद द डॉक्टर टू टेक हिम बैक टू द टाउन. अकबर डॉक्टर के साथ चला गया उसको उसके कस्बे में दोबारा छोड़ने के लिए. एवरीवन इन द विलेज वाज हैप्पी एंड प्राउड ऑफ अकबर फॉर द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट. हर कोई गांव में अकबर से बहुत ज्यादा खुश था और उस पर बहुत फख्र करता था क्योंकि वो दिल से बहुत अच्छा और भला था. द नेक्स्ट डे जहांगीर वेंट टू अकबर्स हट एंड बिगन टू क्राई बिटरली. बिटरली मीन्स बुरी तरह से, बिगन मीन्स शुरू हुआ. अगले दिन जहांगीर अकबर के घर गया और उसने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया. He admitted his sin but was surprised when Akbar told him that he already knew about everything he did. उसने अपने सारे गुनाह मान लिए. Admitted means मान लेना या मानना. Sins means गुनाह. Surprised means हैरान. Already पहले से न्यू जानता था लेकिन वो हैरान हो गया जब उसे अकबर ने ये बताया कि वो सब कुछ पहले से जानता था. शेयर द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी. आपको इसका क्या मेन आइडिया लग रहा है स्टोरी का जितनी हमने रीड की. नेक्स्ट पेज. डिड यू ऑलरेडी नो दैट आई हैड सेट फायर टू योर क्रॉप्स. क्या तुम पहले से जानते हो मैंने तुम्हारे जो फसलें थी उनको आग लगा दी थी. एंड स्टिल यू फेच द डॉक्टर फॉर माई सन. और फिर भी तुम मेरे बेटे के लिए डॉक्टर को लेके आए. Asked the astounded जहांगीर. Astounded means हक्का बक्का या हैरत ज़दा. जहांगीर हैरत ज़दा या हक्का बक्का जहांगीर ने पूछा. अकबर nodded and said. Nodded means हाँ में सर हिलाना. अकबर ने हाँ में सर हिलाया और कहा I did what I knew was right. मैंने वो किया जो मुझे ठीक लगा. Could I do wrong just because you had done wrong so? क्या मैं भी गलत करता क्योंकि तुमने मेरे साथ गलत किया था. जहांगीर apologized for his bad behavior and wrong act. Apologized means माफी मांगी. जहांगीर ने उससे माफी मांगी अपने bad behavior means बुरे रवैये और wrong acts means गलत कामों के लिए. अकबर forgave him and hugged him. अकबर ने उसे माफ किया और गले लगा लिया. Both men were in tears and so were the people who stood by them. दोनों जो आदमी थे वो दोनों रो रहे थे और जो लोग उनके पास खड़े हुए थे वो भी. From that day उस दिन से जहांगीर changed himself एंड हिज बिहेवियर ऑल्सो. जहांगीर ने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया यानी उसने अपने आप को बदल लिया और अपने बिहेवियर अपने रवैये को भी बदल लिया. विद इन अ ईयर एक साल में ही कुड प्रोड्यूस मैनी क्रॉप्स
on his land through his hard work. اس نے بہت ساری فصلیں اپنی زمین پہ اگائیں اپنے محنت کی وجہ سے. When everyone asked him how he had transferred so much, transferred means تبدیل ہونا یا بدلنا, he only replied, it was the goodness of Akbar's kind heart that changed me. جب اس سے سب پوچھتے تھے کہ اس کے اتنے بدلاؤ کی وجہ کیا ہے, تو وہ یہی جواب دیتا تھا کہ یہ سب اکبر کے اچھے دل اور بھلائی کی وجہ سے اس میں بدلاؤ آ گیا, اس میں چینج آ گیا. سو اسٹوڈینٹس, ہم نے یہ سارا لیسن ریڈ کیا, ٹرانسلیٹ کیا. اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز جو میں نے بتائے ہیں وہ آپ نے اس کے بک پہ ساتھ ساتھ لکھنے ہیں, انڈر لائن کر کے ورڈز کو. اور ہمیں اس سے کیا مورل ملا ہے, بیکاز اٹ واز اے مورل اسٹوری, تو اس سے ہمیں کوئی نہ کوئی مورل ملنا تھا. تو ہمارا مورل یہ ہے کہ گڈنیس آف ہارٹ اینڈ کین چینج اینی ون. اگر آپ دل سے اچھے ہیں تو آپ کسی کو بھی بدل سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ لیسن سمجھ آیا ہوگا. یہ پورا یونٹ جو ہے وہ ایک اچھا میسج دے رہا ہے ہمیں, اور آپ کو بھی یہ میسج سمجھ آ گیا ہوگا. سو اسٹوڈینٹس, آج کے لیے اتنا ہی. ٹیک کیئر, سی یو انشاءاللہ. اللہ حافظ.